जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करते बहुत भल थी बिंदास थे। तो आम घर तो यपटे जो धड़ा धड़ा देखा तो देखिए के वर्षा होमें जाऊँ भेणे घर को जो खट्टा पाणंग नहीं कि आसबू आम भेणे ना गाँव में अच्छा तो से भेणे आमको चाबी देकी जाइछंती तो घर को जाकि खट्टा पाणंग नहीं कि आसबू से रही माने खट्टा पाणंग आम नहीं कि आसबू तो चलतु एवं जावा खट्टा पाणंग नहीं कि आसवा। तो एपटे बहुत वर्षा अच्छी देखिपे आप को प्रकार देखा सब देखिपे आम दीज जाऊँ छता धरिकी ये तो देखिपे केमती वर्षा होपण गाँव में केमती वर्षा हो ना ना कमेंट कर जनइबे। चलते एवं जावा खट्टा पाणंग नहीं कि आसवा। तो आम भेणे घर हूँ यहीटा ये गोटाक तो आम से जीव एबड़े देखी तो चलते जीवा आईटा हूँ भेणी मानकर प्रथम गेटा गेट खोल ठाटर तू खोली पारूनु छोटे छोटे गेट खोली पारनी देखो फ्रेंड्स केमती पूरा वर्षा हो जाए। तो भेणे गाँव को जाइछंती मयूरभंज तो आम दीज आसीचु ये सब कौन लगा देखु कुंदरी गछ ये कुंदरी फल ये जो फूल होती देखो धड़ा धड़ा ये कुंदरी फल होती देखो यहाँ कौन हरड़ 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 डाली फ्रेंड्स एवं आसिक पहुँची जाइए देखो भेणे घरटी आउ फूल जो तोड़ू ये जो फूल कहती शाग जो तोड़ू युवाक शाग जो खट्टा पाणंग रही तो मु शाग केमती तोड़ती मुझे जानी तो ये तोड़ तोड़ू केमती तोड़ू हाँ तोड़ तोड़ जल्दी वर्षा आसो ना हाँ तो केमती तोड़े आप देखे दूसरी केमती तोड़े देख जो गाई जमती खाती जो पत्र पत्र सी सेमती तोड़ुची देखो फूल एमती हुए खट्टा पाणंग ना ये सब केते फूल अच्छी देखो धड़ा धड़ा फूल बैग टा तो छता रखीदे ना मुझे भेणे घर को पशिबी आउ चोर करी चोर भेणे घर को जाऊँगी आ चाबी देकी जाइछंती तो जहाँ सब टंका पत्र थी आम चोर करूँ कौन कहलु दे दे चाबी दे ना पकेट अच्छे देखो घर पशिला ए घर बाहर ये ना ना ये कुकुरटा देखुन ये देख अरे हे भल जगह पाई देखो फ्रेंड्स एटी माने चाबी लगा हेले भी यपट सी गलिक आसला भेणे घर पूरा दीटा ताला मार्च है ये देख प्रथम यहीटा छोटा ये देखिपे तो छोटा छोट चाबी तो प्रथम चाबीटा खोलिया कि स्टाइल देखो देखु आसीगली भितर को सी शाग तोड़ी आउ गोटे ताला पड़ी देखो ये चाबीटा ये टाइगर तू भितर को आसबुनु कौन बेक काटुची नई नई क्या तो चलते फ्रेंड्स एबे आउ गोटे जो चाबी आनिली ये जो चाबिकाठी ताला पड़ी आउ गोटे ताला खोलिया ये देखो आ ताला खोलिकी आप केनाल पट को आसीपर ये देखिपे आउ जो वर्षा होने अलग प्रकार देखु देखो सब केते भंडा भी देखिपे ये देखो केते भंडा आ शाग टमाटो गछ केते कौन रही भेणे
ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମରେ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ମମାଟୋ ଫଳମୂଳ ସବୁ। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଟା ପାଣକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଘର ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ, କାରଣ କ'ଣ କିଏ ନେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ ହେଇ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି କହିକି। ତ କୁକୁରଟା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି କୁକୁରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଲିରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଘରଟା ଆମେ ଝାଡୁ ମାରିକି ଯିବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ସଫାସୁଫି କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଜଣେ ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କାଠ ମାଟି ପଡିଯାଇଛି, ଧୂଳିମୂଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାମା ଝାଡୁ ମାରିକି ଯିବା ଭେଣେଇ ଘର, କେତେ ଅସନା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଝାଡୁ ମାରିକି ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ସେ କେତେ ଶାଗ ତୋଳିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ଆଉ। ଦେଖିବା ଆଉ, କେତେ ଶାଗ ତୋଳିଲୁ? ଏତିକି। ଶାଗ ତୋଳିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ। ହଉ ତୋଳ ତୋଳ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖଟା ପାଳଙ୍ଗର ଫଳ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଦେଖା ଯାଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାକୁ ମାରିବା ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ମାରିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଛି। ଟାଇଗର ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଟାଇଗର ଶୀତ ହଉଛି? ତୁ ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ବୁଲୁନୁ। ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶରେ କେତେ ମେଘ। ଟାଇମ ଏମିତିରେ ଜଣା ପଡିବନି। ମାନେ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଧରିବନି ଟାଇମ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ଏମିତି ଯଦି ମେଘୁଆ ହବ। ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କାର ଗାଡି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି। ସିଏ ଖାଲି ମାନେ ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସେନି, ତ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ। ବର୍ଷାରେ ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ବି ଆଣିଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଛତା ହିଁ। ସିଏ ଛତା ଧରିକି ଶାଗ ତୋଳୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ଏବେ ଶାଗ ତୋଳୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡୁ ମାରିଦେବି ଘରଟା ଯୋଉ ଅସନା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅସନା ହେଇଛି। ତ ଝାଡୁଟା ଆଗ ଖୋଜିବା, ଝାଡୁଟା ନ ଖୋଜିଲେ ଆଉ କେମିତି ଝାଡୁ ମାରିବି। ଏପଟେ ନାହିଁ, ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି। ଏପଟେ ଅଛି ଦିଟା ଝାଡୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଝାଡୁରେ ମୁଁ ଝାଡୁ କରିଦେବି ଘରଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଡୁ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝାଡୁ ପୁରା ଉଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ରଖିଦବା। ଏଇଠିରେ ଝାଡୁ ମାରିଦବା। ତ ଏପଟେ ପଛରେ ଓଳେଇବି, ଆଗ ସେପଟେ ରୁମ୍ ଯୋଉ ଅସନା ହେଇଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଟା ଓଳେଇଦବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଡୁ କରିଦବା ଆଗ, ଏଇଟା ପରେ ଝାଡୁ କରିବା। ଏ ସବୁ ମାନେ ସାଇତିକି ରଖିବା, ତାପରେ ସବୁ ଝାଡୁ କରିବି ଆଉ। ଏଇ ଚୁଲିରେ କୁକୁରଟା ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ପାଉଁଶ ସବୁ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଝାଡୁ ମାରିଦବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଝାଡୁ ମାନେ ମାରିଛୁ। ସବୁ ସାଇତିକି ସବୁ ରଖିଛୁ ସାଇଡ୍ ପଟେ। ହାଣ୍ଡି ଗୁଡାକ ଏମିତି ରଖିଦେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଝାଡୁ କରିବୁ। ଝାଡୁନେ ଝାଡୁ କର। ତ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଲିନ କରିକି ଯିବୁ ଆଉ ଘରକୁ। ଏବେ ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିଦେଲୁ ଝାଡୁ ମାରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏବେ ସେପଟେ ଝାଡୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ମଝି ଘରଟା ଯୋଉ ଝାଡୁ କରିଦଉଛୁ, ଝାଡୁ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଝାଡୁ କରି ସାରିଲୁଣି ଏଇ ଘରଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେପଟେ ତ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଏଇଟା ଝାଡୁ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି ବାହାର ପଟେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ବାଁ ହାତରେ ଝାଡୁ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଝାଡୁ କରୁଛି। ତ ଝାଡୁ କରା କରି ସବୁ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କେନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। କେନାଲ ପୁରା କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ।
तो आपको ब्लॉग केमती लगला निश्चय कमेंट करी कहे आ जब भल लगी गोटे गोटे लाइक शेयर कमेंट करेंगे आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे रोची जय जगन्नाथ बाय बाय कहीदे।